چلیے ہم شروع کرتے ہیں اسی تختی کو آج میں کہلواتی ہوں، آپ لوگ سنیں، اور پھر میں درمیان میں پوچھوں گی کہ کون سے یہ جو ہے نا حروف میں سے حروف مدہ کون سے ہیں اور حروف لین کون سے ہیں۔ یا واو زبر یو، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، میم دو زیر من، یومن، یومن، یا زبر یا، یا زبر یا، را زبر را، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، یا راہو، یا راہو، را گرین لکھی ہوئی ہے نا، اس کو پر پڑھنا ہے، یا راہو، یا راہو، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، سین زیر سی، ہا سی، ہا سی، ہا کو لمبا کیا نا ہم نے، الف مدہ آ گیا، ہا سی، ہا سی، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، ہا سی دن، ہا سی دن، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، فا زیر فی، فا زیر فی، ہا فی، ہا فی، ضا دو پیش زن، ضا دو پیش زن، حافظن، حافظن، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، فا زیر فی، فا زیر فی، دا فی، دا فی، قاف دو زیر قن، قاف دو زیر قن، دا فی قن، دا فی قن، شین الف زبر شا، شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، شاہدن، شاہدن، عین الف زبر آ، عین الف زبر آ، با زیر بی، با زیر بی، عابی، آبی، دال دو پیش دن، دال دو پیش دن، عابدن، عابدن، عین الف مد زبر آ، عین الف زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، آئی، آئی، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، عائلن، عائلن، غین الف زبر غا، غین الف زبر غا، سین زیر سی، سین زیر سی، غاسی، غاسی، قاف دو زیر قن، قاف دو زیر قن، غاسقن، غاسقن، قن، قن، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، صاد زیر سی، را دو زیر رن، را دو زیر رن، را کے نیچے زیر آئی ہے نا، تو ہم نے اس کو پھر کیا پڑھا، پور نہیں پڑھا، باریک پڑھا ہے، را دو زیر رن، را دو زیر رن، ناصرن، ناصرن، واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، لام زیر لی، لام زیر لی، والی، والی، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، والدن، والدن، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، عین واو پیش او، یہ واو کون سی ہے، مدہ، ٹھیک ہے نا، واو کے اوپر جزم ہے، پچھلے لفظ پر پیش، عین واو پیش عو، عین واو پیش او، اعو، اعو، زال پہ زو، زال پہ زو، اعوذ، اعوذ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی، کاف یا زیر کی، یا مدہ ہے نا، دال پیش دو، دال پیش دو، عقیدو، عقیدو، یا زبر یا، یا زبر یا، خا الف زبر خا، خا الف زبر خا، یا خا، یا خا، فا پیش فو، فا پیش فو، یا خافو، یا خافو، یا زبر یا، یا زبر یا، دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زبر دا، یدا، یدا، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، یداہو، یداہو، یا پیش یو، یا پیش یو، قاف الف زبر قا، قاف الف زبر قا،
युक़ा युका लाम पेश लू लाम पेश लू युक़ालू युकालू युक़ालू युकालू ता पेश तू तापेश तू रॉ खड़ी ज़बर रॉ रॉ खड़ी ज़बर रॉ तू रॉ तू रॉ पूर भी पढ़ा हमने और लंबा भी किया हमने खड़ी ज़बर की वजह से तू रॉ तू रॉ बा दो ज़बर बन बा दो ज़बर बन तू रॉ बन तू रॉ बन हाजिर ही हाजिर ही सीन अलिफ ज़बर सा ज़बर सा हिसा ईसा बा दो ज़बर बन बा दो ज़बर बन हिसाबन हिसाबन सीन पे सू सीन पे सू बा अलिफ ज़बर बा बा अलिफ ज़बर बा सुबा सुबा ता दो ज़बर तन ता दो ज़बर तन सुबातन सुबातन सीन जे सी सीन ज़ेर सी रॉ अलिफ ज़बर रॉ रॉ अलिफ ज़बर रॉ जीम दो ज़बर जन जीम दो ज़बर जन सिराजन सिराजन सीन ज़बर सा सीन ज़बर सा लाम खड़ी ज़बर ला लाम खड़ी ज़बर ला सला सला मीम दो पेश मुन मीम दो पेश मुन सलामुन सलामुन शीन ज़ेर शी शीन ज़ेर शी दाल अलिफ ज़बर दा दाल अलिफ ज़बर दा शिदा शीदा दाल दो ज़बर दन दाल दो ज़बर दन शिदादन शिदादन शीन ज़बर शा शीन ज़बर शा रॉ अलिफ ज़बर रॉ रॉ अलिफ ज़बर रॉ शरा शरा बा दो ज़बर बन बा दो ज़बर बन शराबन शराबन صاد ज़बर सा वाव अलिफ ज़बर वा अलिफ ज़बर रॉ खवा सवा बा दो ज़बर बन बा दो ज़बर बन खवाबन सवाबन बस यहीं तक रहने देते हैं ठीक है। ये मैं आपसे सुनती हूँ अभी, आप लोगों ने फिर घर से भी इसकी प्रैक्टिस करके आनी है। अच्छा अब आप लोग निकालें आगे तख्ती नंबर 10 ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर सारे लफ्ज़ जज़म वाले आ रहे हैं है ना। आगे आगे तख्ती नंबर 10 यहाँ पर है जज़म वाले लफ्ज़। तो सवाल लिखे हुए जज़म कैसा होता है, जवाब मुड़ा हुआ ठीक है, पेश से फ़र्क होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ। अगला सवाल है जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं, जवाब है इसका साकिन। जज़म वाला हर्फ कितनी दफ़ा पढ़ा जाता है, तो इसका जवाब ये है पहले हर्फ से मिलकर सिर्फ एक मरतबा, यानी जज़म वाले लफ्ज़ को पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाया जाता है ठीक है। तो ये तो हो गई इस सबक की थोड़ी सी पहचान। अच्छा अब आप पहली तख्ती निकालें, सबसे पहली तख्ती। इसमें से हमने सारे हरूफ पढ़ लिए थे है ना, हमने नरम हरूफ भी पढ़ लिए हैं, इसमें से हमने सीटी वाले हरूफ भी पढ़ लिए हैं, इसमें से हमने हरूफ हल्की भी पढ़ लिए हैं और हमने मोटे हरूफ भी पढ़ लिए थे है ना। एक हरूफ रह गए थे, वो थे हरूफ कलकला, क़ाफ ता बा जीम दाल। ये कितने लफ्ज़ हैं, 5 लफ्ज़ हैं। इसका मजमुआ होता है कुतुब जद। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जैसे ये लिखा हुआ है ना अलग अलग, अगर इसको मिक्स इकट्ठा पढ़ें तो कुतुब क़ाफ ता बा और जीम और दाल अलग होता है। तो कलकला वाले हरूफ कौन से होते हैं, कुतुब जद। तो अलग अलग कौन कौन से हैं, क़ाफ ता बा जीम दाल। ये हरूफ हैं हरूफ कलकला ठीक है, हरूफ कलकला ये वाले हरूफ 5 लफ्ज़ हैं, क़ाफ ता बा जीम दाल ठीक है। ये हरूफ हैं हरूफ कलकला। अच्छा कलकला कब करते हैं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके आएंगे, थोड़ा काम में चले जाएं। चलिए। अच्छा अब ये जो है ना क्या नाम है कलकला वाले हरूफ, इनको कब कलकला करेंगे, इनको तब कलकला करेंगे जब इनके ऊपर जज़म आ जाए ठीक है। क़ाफ ता बा जीम दाल, इन पर कलकला तब करेंगे जब इनके ऊपर आएगा जज़म वाला जज़म
یہ امپورٹنٹ ویسے آپ کا ہاں یہ دیکھیے نا، اگر آپ لوگوں کی پھر یہ پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر مجھے بار بار بہت مشکل ہوگی. میری بھابھی آ رہی ہے، میں نے کہا جب آ جائے تب آنا. اچھا چلیں، بہرحال جو ہیں وہ تو سمجھیں. دیکھیں نا، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں. ان 5 حروف کے اوپر جب بھی جزم آئے گی تو اس پہ ہم نے کرنا ہے قلقلہ. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ ان جزم والے حرفوں کو ہلانا، ان جزم والے حروف کو ہلانا. قطب جد قلقلہ والے حروف کو ہلانا. جیسے کہ حمزہ زبر با، اب، اس کو جزم والے حرف کو ہم ہلائیں گے، ایسا پڑھیں گے کہ وہ زبر با، حمزہ زبر با، اب، وہ با کو ہلانا ہے، اور تے کو تا کو کیسے لیں گے؟ تا کو نہیں ہلائیں گے. ہلائیں گے ہم ان لفظوں کو جو قلقلہ والے حروف ہیں. قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، باقی حروف کو ہم نہیں ہلائیں گے، ان کو ویسے کا ویسے پڑھیں گے جیسے وہ لفظ لکھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ان لفظوں کا میں پریکٹس کرواتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ان لفظوں کو، قاف کو، طا کو، با کو، جیم کو، دال کو، ان کو ہم نے ہلانا ہے. اچھا یہ میں نے پڑھانا اگلی تختی اس لیے شروع کیا ہے، اگر ہم پورا بھی پڑھتے تو آپ لوگوں سے اتنی پریکٹس ہونی نہیں تھی. تھوڑا سبق لیں، اس کی آپ اچھی طرح پریکٹس کر کے آئیں گے اور ہم اگلا بھی سمجھ، ہاں اگلا بھی ساتھ جو ہے نا وہ آسان ہے، وہ فرق ہے. تو میں نے آپ کی اس لیے جو ہے قلقلہ والی بھی کی بھی آج پریکٹس شروع کروا دی. تو قلقلہ کس کو کہاں کرتے ہیں؟ جب یہ قطب جد والے حروف جب ان پر جزم آئے گی تو ان حروف کو ہم تھوڑا سا ہلائیں گے، باقی حروف کو نہیں ہلائیں گے. قطب جد پر جب بھی یعنی ان حروف پر جزم آئے گی، پیچھے کوئی بھی لفظ ہو، حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب ان حروف پر جزم آ جائے گا تو ان حروف کو ہم ہلائیں گے. اب ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں. حمزہ زبر با، اب، حمزہ زبر با، اب نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اب، حمزہ زیر با، اب، حمزہ زیر با، اب، حمزہ پیش با، اب، حمزہ پیش با، اب، 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 ٹھیک ہے؟ جیسے بھی یعنی جیسے آتا ہے نا و تب، یعنی جب بھی کسی بھی لفظ کے اوپر جزم آئے گا نا تو ہم اس لفظ کو ہلائیں گے، اس جزم والے لفظ کو. اور قطب جد کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہوگا اس کو پھر ہم نہیں ہلائیں گے. حمزہ زبر طاعت، حمزہ زبر طاعت، اس کو ات نہیں کیا ہم نے، ات. حمزہ زبر طاعت، حمزہ زبر طاعت، حمزہ زیر طاعت، حمزہ زیر طاعت، حمزہ پیش طاعت، حمزہ پیش طاعت، ات، ات، ات. حمزہ زبر ساعس، حمزہ زبر ساعس، حمزہ زیر سائس، حمزہ زیر سائس، حمزہ پیش ساؤس، حمزہ پیش ساؤس، اس، اس، اس. اچھا اب قلقلہ والے حروف میں سے جیم آ رہا ہے. آپ نے نشان لگا لینے ہیں کون کون سے لفظ حروف قلقلہ میں سے ہیں. انہوں نے بلو کیا ہوا ہے. ہاں دیکھیں انہوں نے بھی بلو کیے ہوئے ہیں یہ لفظ نا. با گزر گئی، اب آگے جیم. حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر جیم اج، اج کیا نا ہم نے، اس اب لفظ کو ہلایا. حمزہ زیر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، 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 اج. اج. حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، 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 اح. اح. حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زبر خا اخ، پر تو پڑھیں گے، گرین لکھا ہوا ہے نا. حمزہ زیر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، 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 اخ. اخ. حمزہ زبر دال اد، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، حمزہ پیش دال اد، 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 اد. اد. حمزہ زبر زال از، حمزہ زبر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، حمزہ پیش زال از، 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 از. از. حمزہ زبر را ار،
حمزہ زبر را ار حمزہ زیر را ار حمزہ زیر را ار حمزہ پیش را ار حمزہ پیش را ار 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 زیر میں ہم نے باریک پڑھا را کو ہے نا حمزہ زیر را ار باریک پڑھا نا زبر کی صورت میں اور پیش کی صورت میں ہم نے پور پڑھا حمزہ زبر زا از حمزہ زبر زا از حمزہ زیر زا از حمزہ زیر زا از حمزہ پیش زا از حمزہ پیش زا از 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 حمزہ زبر سین اس حمزہ زبر سین اس حمزہ زیر سین اس حمزہ زیر سین اس حمزہ پیش سین اس حمزہ پیش سین اس 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 حمزہ زبر شین اش حمزہ زبر شین اش حمزہ زیر شین اش حمزہ زیر شین اش حمزہ پیش شین اش حمزہ پیش شین اش 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 حمزہ زبر صاد اس حمزہ زبر صاد اس حمزہ زیر صاد اس حمزہ زیر صاد اس حمزہ پیش صاد اس حمزہ پیش صاد اس 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 حمزہ زبر ضاد از حمزہ زبر زواد اس حمزہ زیر ضاد از حمزہ زیر زواد اس حمزہ پیش ضاد از حمزہ پیش زواد اس از اس از اس از اس حمزہ زبر طاعت حمزہ زبر طاعت اچھا تو آپ نے تو قلقلہ ہاں یہ نیلا نہیں لکھا یعنی جزم نہیں لکھ دیے حمزہ زبر طاعت حمزہ زبر طاعت حمزہ زیر طاعت حمزہ زیر طاعت قلقلہ کیا نا ہم نے حمزہ پیش طاعت حمزہ پیش طاعت ات 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 اد ات اد حمزہ زبر ضا از حمزہ زبر زا از حمزہ زیر ضا از حمزہ زیر زا از حمزہ پیش ضا از حمزہ پیش زا از 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 اچھا اس کو نیلا جزم کر دی آپ ہاں۔ ترکیب اب کو نا ایک دفعہ خالی پڑھ دیں ایک دفعہ کلکلا کے ساتھ تاکہ ہاں پتہ چلے کہ دیکھیں خالی ایسے حمزہ زبر با اب اس پہ قلقلہ نہیں ہوا اب اب حمزہ زبر با اب یعنی با کی ایسے آواز آتی ہے جیسے نا وہ ڈبل آپس میں ہاں مل رہا ہے اب اسے قلقلہ